Gorivo nikad skuplje, a ja na ovom kvadu se vozim skoro godinu dana besplatno. Znam da vam zvuči nerealno, ali na kraju ovog videa ću vam pokazati samo jednu stavku na kojoj uštedim gorivo za godinu dana besplatne vožnje. Većina ljudi misli, kupio sam kvad i sad ide vožnja i uživanje. I to je ok. Sve dok ne dođu servisi, dijelovi i održavanje. I odjednom kvad mu postane rupa bez dna. I onda ljudi kažu, kvad je preskup za održavanje. Ali realno nije baš tako. Kvad nije skup, nego način na koji ga koristiš. Ljudi, najveći trošak na kvadu vam je način na koji ga vozite. Ali to je greška koju, nažalost, većina kasno shvati. E sad, kako način vožnje može biti najskuplja stavka? Vratit ću se na ono što sam spomenuo u jednom od prethodnih videa, a to je divljanje, ulazak u vodu bez razmišljanja, zaglavljivanje u blatu. Ako si se već zaglavio u blatu, ne moraš sat vremena pokušavati gas do kraja, paliti remen. Stani, sveži kvad vitlom za neko drvo ili ako imaš kolegu, nek te on proba iščupati. Ako je kvad naslonio podom i prošlo je drale sve 4 gume, tu nećeš izaći. Tu bez neke dodatne sile nema izlaska, samo uništavaš kvad i stvaraš sebi dodatne troškove. I nakon ovog dijela bilo je najviše komentara, pa to nije tačno za vodu, nije tačno za divljanje, kvad je ATV vozilo, on je za to i namijenjen. Jeste, ali nakon toga se javilo 10-ak ljudi koji su imali razne probleme. Odcrkao servo, ušla voda u TFT display, pa čak i do crkavanja procesora i ulaska vode. To nisu male investicije, to su ozbiljni kvarovi i ozbiljni troškovi. Evo vam konkretno moj primjer. Moj remen nakon 5000 km je izgledao kao nov. Nije pukao i bez ikakvog je bio oštećenja. A ima ljudi kojima pukne na 3000 i sad se svi pitaju kako. Nije sreća, to je jednostavno razlika u vožnji. I naravno, neću reći kupite kvad i vozite ga samo po asfaltu. Nemojte divljati, nemojte ulaziti u vodu, nije za vodu i tako slično. Svi mi volimo dati gas. Malo drift, blato, voda, to jeste poenta kvada. Ali problem je kad to postane način vožnje. Ako stalno voziš tako, agresivno, normalno je da će nešto stradati. Druga stvar koju ljudi često ignorišu jeste preventiva. Ljudi samo sjednu i vozi, bez da ikad nešto provjeri. Ljudi, kvad će vam skoro uvijek reći kad nešto nije u redu. Samo obratite pažnju na mali zvuk, malu promjenu, nešto što do sad niste čuli, nešto novo. Evo vam primjer. Disk pločice na kvadu su počeli da škripe, da se čuju. Vi to ignorišete, na kraju ćete umjesto pločica mijenjati i diskove i pločice. I tako kvar od 20 € vrlo lako vam postane kvar od 100 € i više. To su stvari koje prave razliku i gdje možete uštediti novac da ga preusmjerite na nešto drugo. I sad dolazim do glavne stvari. Stvar zbog koje ja praktično ne osjećam troškove goriva. Ali prije toga moram vam objasniti jednu ključnu stvar. Ja radim na ovom kvadu 3 servisa godišnje. I sad pogledajte razliku.
U ovlaštenom servisu jedan servis košta oko 160 eura. To je 480 eura godišnje. A kod mene, kad radim sam, ulje, filteri, sve zajedno oko 50 eura po servisu. Znači oko 150 eura godišnje. Tu je razlika 330 eura svake godine. Zašto je to bitno? I sad će neko reći, dobro, ali servis nije gorivo. Tačno, ali slušajte me ovo. Ti 330 eura koje ja uštedim su praktično moj budžet za gorivo. Znači ono što bih dao na servis, ja sipam u rezervoar. Prevedeno, za mene je to kao da vozim besplatno. I tu nije kraj. U prošlom videu sam vam pokazao koliko mene košta mali servis i koliko su sve pojedinačno komponente koštale, što ulja, što filteri. Jedan trik koji ja koristim. Nikad dijelove ne kupujem pojedinačno. Nas par se vozi zajedno. Dogovorimo se, jedan ide i uzima za sve. On uzima količinu i tako dobijamo bolju cijenu. I svi zajedno uštedimo. Tako isto možete i vi. Ako vas ima bar 3 kvada u grupi, a pogotovo u klubovi, to da ne pričam, ode u bilo koju prodavnicu autodijelova, kaže da će uzimati veću količinu i prodavci će mu uvijek dati dobar popust, dobar rabat i tako ćete uštediti još više. I sad, ono što ćete svi reći, lako je tebi, ti imaš alat. Ali alat kupujete samo jedno. Ako godišnje uštediš 300 eura, alat se već otplati. A kvad ne voziš samo jednu sezonu, voziš godinama. Kad sve saberete, vožnja, servis, dijelovi, preventiva, nije problem koliko kvad troši. Problem je da li ga koristiš pametno ili ne. I za kraj malo smo se provozali. Kvad nisam stigao oprati. Šta sam htio reći što se tiče ulja i filtera, vi koji primjećujete već da vozim po vašim terenima, javljali ste mi se, slobodno se javite ako vam treba pomoć, ulje, filtere, sve. Ja ću vam reći koje radnje, gdje možemo popust završiti, nije nikakav problem. Do sljedećeg videa, zapratite me i pozdrav!